खाना पीना उठो। अच्छा अच्छा माँ मोटा सुनो तो बुझलो अच्छा चले काका बाद में रखो ना हां दे बुझ दे रोज कांजी के नहीं करे हवा घर जाना है तो जय मां जय मां चल चल मिलो चल मिलो इंटा शहर का नाम है हियो जनता दा सपन करू रे 60 बाजार कौन बोलिए 60 बोला ओए तो मामी नहीं जाने वो ये तो मार देख मां नहीं ऐसा स्टाइल का मामला चलता बहुत स्टाइल का इंग्लिश उठा उठा चल रहा है या साबुन साबुन इंग्लिश मीडियम आई मीन भिखारी के कौन मिलते रहे पूरा काम करने के बाद बोला चावल दिए मिले ना वो दिला मुझे चावल मेरे पास नहीं ना नून पान होते नून पान ना मतलब पान नहीं कौन जो बोला तो आराम से मिला आज खाना आया तो नहीं गोस्तला गुटे बसला कि ना खाना रे क्या बसला बोला वो तो ए वाह केंता सुनर दिचे रखतो एरकी गोजरा देखतो एरकी मां मेरे बचिन আছে এরকি ফল গছ হ্যাঁ সামান্য মায়া গছ গুটে দেখতো কেড়ে কেড়ে ফল দেইছে যে গোল গজরা দেখতো চাচা ফল দেইছে ভগবান এরকি ভগবাটাকে শুধু ভগবাটা আগো খাসি জানে কি না इसके पास ऐसे ले ले बात ले गोल फल दे ये बाबू फल फल दे पड़ी गला अपन नाके नाके ले भाई আর বুঝি দিতে গেলে ভগবান ভগবানটা বলতুনি মুই ভগবান আসল লোকে না তোদের আমার ভক্ত মনে আমাকে ডাকুছো ও ভগবান জলদি জলদি আর বলি বলি বাবা তুমি কি भगवान तुम्हें चेक कर तो गाड़ी की गाड़ी ये वाह
বন্ধু কেবো ভগবান তুমি কাই ভগবান শিব ভগবান শিব ভগবান তোমার ত্রিশূল কাই গলা ওরে চামচ খাইলা তো আজলে দিদি লাগি বড়াই নেছি মেহেন্দি কাউকে বলে সাপ কাই গলা চার দিন হলা কিছু নি খাবার ভুকে হইছে যে হ্যাঁ আর সাং वाला মোর দেখে নি পারলা যে হ্যাঁ এতে লাগি আজি যেছে দিয়ে চোরি চোরি যে তুমি ভুকে লিয়ে পেট ভর বড় ଥିଲା বলে চোরি হইছে নাই লোকরা বড়া নিচে দিয়ে দিলে বলছি খালি হাত ধরি এটা ও তাহলে তুমি ভগবান দাও ଆଉ ଆମର ମନସ୍କାମନା ଟିକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ করে ତାହେଲେ যা তোমার ঘরে সব পুরে দেনি পুরি গলা না কিনে থাকি কিনে পুরা লাম গো এই ঠেকা ধর পিট মার ধর চলে ঠেকা কেনা দেখ মা সালা ধরো ধরো মার ধর চল চল